Game 3 ha, game 3. Oh, game 3 na ni sa atong taparay man ni game diri sa Barangay Kasili, Consolacion, Cebu. Oh, kining team Consolacion versus team Kasambagan. 2-0 standing, 2-0 standing. Patay tanan. To diri sa mga lalaki, team Consolacion to. Serve Kalay. Hala, stop bolo. Si Hal. Gihimong wiper si Haloy. Gila, ako na to. Tara, ang drone. Si Hal. Serve Kalay. Tana. Side out. Shout out Mark Steven Ruby. River Nile, shout out. Shout out kung Philip Taburada. Bus Janak Rabaya, shout out. Bus Ili, Manoy Ili, shout out. Elisar Bastis Mutraya. Richie Tabur, shout out sa kong Julius Rehis, Marilito Dinupol, Jack Ibarita, Ryan Labra TV o Carlo Ibarita, shout out. Ay, si Bador ug si Samuel. Oh. Kung makapalubol ako pa, inato pa, uda ko na. Pila? 2, 3, 2. Palubo. Uy, Wagi katabang. inside, side out. Out. Out, side out. Scatter. 3-5. Ang itlog niya ay bigay mag-igo ha. Serve Mr. Pug. Si Hal. Oh, lang tay bahar. Ano gidang like. Patay, stop bull. Kamang Lindi. Lester Idol, shout out. Bitay, side out. Oh, shout out tayo kong Larry Rodriguez. Oh, Boss Larry Rodriguez. Shout out. Side. Nulan Ibrado, Sir Palanas. Shout out sa kong Ruby Andrew Bicol. Rolly Glabog from Dalakit, Cebu. Engineer Ryan Sirato Pernete, shout out. Si Hal. Kuha pang si Hal. Bitay na sad. Change court na. Serve Kalay. Landi. Hala, gahi ang Kalay. Kalay again. Juana. Pila score? 7. Serve Kalay. Lindi. To Anasad. Side out. 4-7 ang score. Kalay. Juana, kamang Juana. 5-7. Loh. Akoy, Charmin. Kuha pa. Lindi. Sai City. Charmin, stop bull. Tara. Lindi. Tara, Charmin. Charmin again, stop bull. Lindi. Tuan Asad. 7-all.
Serve. Ana to agsik 8-7. Kuya Generos Tridak ron. Napsa na. To anasad. 9-7. Patay gitok mood. Tara, Kalay, kuha pa. Charmin. Tara, Joel. Charmin, spike. Akoy. Side out, 7-9. Serve Linde. Side out. 9-7. Serve Joel. Jace 10-7. Warning na, warning. Serve Joel. Tuwa na. Kuha pang Joel oh, Kalay. Hala, Charmin. Side out. Side out. Serve Lister. Lagi lupin. Oh, Lupin. Onse. Para daog ng Team Konsolasyon ng Atbang. 11-7, 7-11 ang score. Daog na. Tridak ng mga babae ang nakadaog sa game 3, Team Konsolasyon ng Atbang, mga lalaki. Uyas mga babae, tridak.